салому алейкум тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Инак дар Мошин Бозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем. Ҳозир аз нархи навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. Видеоро ба айни дӯстони худ подписа кунед. Дӯстон, дар ҳаққи муҳоҷироне ки дар сафарҳо қарор доранд, дуо мекунем ки худованд тану ҷонашон сиҳат гардонад, бо соҳ саломат ба пеши падар модар баргашта биёянд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Opel Hatchback солаш 95. Ман ин ҳолати балони мошин, ман ин намуди берунаш. Ойнаҳои сиёҳшишаш яксолина. Ман ин намуд аз қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ин коробкаш автомат CD плеер дорад. пробегаш 109,000 километр. дохили салони кафои мошини ҳолати салони кафош. мотор 1.6 расой сӯзишвори бензин. расходаш 8 сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин мана. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 33,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 987 90 00. Mercedes-Benz 203 кузов. солаш 2001. ин ҳолати балони мошин, ман ин намуди берунаи мошин. ин чӣ хеле ки дида истодед, намуд аз қафои мошин. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, ва ин CD плеер дорад. ин центр замок, сиденияш лифт. сидени лифт. пробегаш ҳам ҳозир мефаҳмем. пробегаш номаълум. ин ҳолати салони қафои мошин. чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати салони қафои мошин. ин боз люкам дорад. мотор 2 компрессор сӯзишвори бензин. расходаш чӣ қадар? расходаш 12 литр сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 855 52 32. Peugeot солаш 2003. ман ҳолати балонаш, ман ин намуди берунаи мошин. чӣ хеле ки дида истодед, ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. пушта холӣ мекун то на коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад. пробегаш
پرابگ شریفانی پرابگ 106,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین، یعنی حالت سالن قفای ماشین. خیلی که دیده ایستادید. موتور کشش، سوزشواری گاز بنزین، گازش پرافسور. راستخواد چقدره؟ راستخواد. لبه؟ راستخوادش چقدره؟ یه راستخوادن من اولچگانم yok bilmiyorum. Beni yürümüş. Tanıyım mı? خیر راستخوادش نامعلوم بود. این خیلی که دیده ایستاده چشمای پیشمه. حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 93 121 29 33. مرسیدس بنز سچکه سالش 98. من این نمودی بیرونی ماشین کامپلیکتاسیش الیگانس بود است. من این نمود از کفای ماشین خیلی که دیده ایستاده. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат, титроник. من اینجا سنتر замок دارد. پرابگش 119,000 کیلومتر. من داخلی سالن کفای ماشین. خیلی که دیده ایستاده. من لکام دارد. موتور 2 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4. این خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. اکو راستخواد چقدره؟ Gaz bileti 85 تا میگه. راستخوادش 10 تا گاز کردی 85 90 تا میگردد. یعنی تا ناتسه بود این بودگی میگه. ها خیلی. Bu برای نرخ ماشین 62 گفتی نه؟ نرخ ماشین 62,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 37 97 53. اوپل زفیر بی سالش 2006. ماشین واگن نمی باشد. هیچ خیلی که دیده ایستادید مورد 90. این حالتی بالانی ماشین. این نمودی بیرونش. خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. بسیار حالتش خوب. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 2 الکتر پاکت، коробкаш مکانیک، CD پلیر، بارتاش کامپیوتر، سنتر замок, 2 تا CD نیاش اباگریف. پرابگش 167,000 کیلومتر. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 اکتک سوزشواری بنزین. راستخوادش چقدره؟ 8 همین. راستخوادش 8 سخت میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 747 89 88. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما.
студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дафтар дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.